नमस्कार सांग मैंने आज गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम आसीलु कटक जिलार थिबा किछि प्रसिद्ध पर्यटन स्थली जहाँकि प्रथमे आम आसीलु भट्टारिका टेम्पल बड़म्बा कटक माँ भट्टारिका पाखक। बहुत सुंदर जगह महानदी कूल थिबा एई पीठटी बहुत वर्ष पुराना। माँ को पाखरे सबुदिन किछि माछ भोग भी हुए जहाँकि केवल माँ को पाई ही तैयारी होता है। से भोगटी प्रसाद माँ सेवन कर। ए हेउची माँ भट्टारिका मंदिर सम्मुख महानदी कूल मंदिरटी अवस्थित। महानदीर अपर पार्श्व आपण जदि एई जगार ठिया हेबे तो महानदीर अपर पार्श्व आपण देखा पाइबे नयागढ़ फेमस जगह जहाँकि कंटिलो नीलमाधव नाम प्रसिद्ध महानदी। एठी गोटे कलश उत्सव होता जो कि बहुत लोक एठी जमा होते। बहुत सुंदर जगह। एटा हूँ भट्टारिका एटा हूँ भट्टारिका मंदिर महानदी कूल। वर्षा दिन तो नदी बढ़ी हो जाए एगुड़ा सब पानी हो जाए। पानी हो गले ठाकुराणी के से पहाड़ उपर को नहीं जाती। बहुत सुंदर जगह। कटक 60-70 किलोमीटर दूर हम यहाँ बड़म्बारे। चलो ये बुली सारे पर आम बाहरलु आउ गोटे जगह जार ना हूँ चंपानाथ देव। ये हूँ नरसिंहपुर चंपानाथ मंदिर भितर। बहुत सुंदर मंदिर बुढ़ा कईछ भी अच्छी स्थापित। बहुत सुंदर जगह। मंदिर पछ पाखे गोटे पोखरी अच्छी जो थे कि प्राय 150-200 वर्षर कईछ अच्छा। आपण मैंने जिते जीवे तो किसी खाइबा भी नहीं माने जमीक बिस्कुट आमर उखुड़ा जहाँकि पोखर पकड़े कईछ मैंने आसती खायापी। चलतु मुझे देखा से कईछ मैंने केमिति आसती खावाई लोक पाखर। बहुत सुंदर जगह। यह हूँ चंपानाथ मंदिर। मंदिर ये जो पोखरटा अच्छे पोखर बहुत गुड़े कईछ अच्छा। बुढ़ा कईछ जहाँ कह जार बयस बहुत वर्ष तो मुझे आपण मानक देखा। तो शिउल हो जाइथा कहीं से कहीं खरा पड़ी नहीं आसीबे ना से खरा है ना कुछ नहीं आ ये पोटा यार बोले ए सुटी गाना जी देखे ए समस्त असन एते तळे ए पाहाच तळे सब असन काई कहबा से जो खरा पहिले सब खरा हो नाही से आर बड़ जोटा बड़ देखे तो खरा हले बाहर जोड़े छदी ठीक है। ऐसा 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 आओ हरी प्राता ना हरिया पारे को देखिए
आउ एठी किछि समय बिताया परे आमे बाहर थलु आमर नूतन जगह को जहार नाम बहुत सुंदर मंदिर पहाड़ पाखरे बहुत सुंदर मंदिर आपण ये होची प्रगला पीठ नरसिंहपुर मंदिरटी नुआ तयारी फेमस कारण एठी गोटे माँ प्रगला। पूजा पाउछन जोटा सब काम सब रिनोवेशन काम सब चलछि सरकार तरफ ए मंदिरटा नुआ तयारी चली से दिन एमएलए भी आसते देखो केते सुंदर मंदिर एटा हूँ प्रगला पीठ नरसिंहपुर ए देखंतु एठी हमर एमएलए भी आछंती देवी प्रसाद मिश्र जे नरसिंहपुर जे एमएलए से आसते ये जगह सब नुआ काम सब चली बहुत शीघ्र ये नुआ मंदिर उद्घाटन हम से सी आसते ये सब तदारख करने को आई देखंतु ये गोटे बुद्ध मूर्ति भी अच्छी आई जगहटा बहुत सुंदर जगह जितेबाला पूरा कंप्लीट हो बहुत सुंदर देखा पहाड़ पाखे ये जगहटी बहुत सुंदर आपड़ जदि ये थरे आसते ना आप बहुत थर आसवा चेष्टा करेंगे कहीं ना ये जगार सौंदर्य से भाया पुराना मंदिर नुआ मंदिर ये तैयारी होची प्रतिष्ठा हम ଫଟୋ ଉଠେଇଲି यही देखंतु यहीटा हूँ से सौंदर्य जगह देवझर वाटरफॉल नरसिंहपुर पाखे बहुत सुंदर जगह कितने सुंदर बहुत सुंदर एठिक आज बहुत लोक आसते किसी छोट छुआ भी आसते ये भोजी करने लगुला से बहुत दूर आसते स्कूल पिला आ किसी फैमिली भी आसते ये किसी देखो गाधेवाई भी सुविधा अच्छी कि लोक भी ये गाधोते किसी पिला गाधोते बहुत सुंदर जगह खरा दिन पाखे आसला से पानी टे कम रोचे कि वर्षा दिन ये आप बहुत पानी आप देखा पाए बहुत सुंदर जगह पूरा शांत परिवेश जगह केतबेले टाइम बाहर करके जगह को आसन बहुत सुंदर लगे तापर आम एठू बाहरला पर आम गलु गोटे होटेल को लंच टाइम हो जाता से बहुत जिनस भी भल थी आम खाइलु तापर आम चलिलु टी ब्रिज सिंहनाथ बहुत सुंदर जगह देखो यहाँ हूँ ओडिशार सब ब्रिज ओडिशार सबुठ बड़ लंबा ब्रिज अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर लंबा यहाँ है टी ब्रिज यहाँ से सिंहनाथ बहुत सुंदर जगह शैवपीठ जार ना हूँ सिंहनाथ यही देखो यही हूँ से लोकेशन केते सुंदर गछ लता तारी भितर यही जगहटी सिंहनाथ टेम्पल सिंहनाथ मंदिर बड़म्बा पाखे टी ब्रिज पाखे पूरा लगी अच्छी नदी मझे ये मकर जात्रा बहुत लोक होती कारण ये मकर जात्रा बहुत फेमस बहुत सुंदर जगह ये राजा टाइम रो ये देखो ये जड़े बिकुले छेना बहुत सुंदर लगला मुझे बहुत किसी खाइली
এই ଜାଗାଟି ମାନେ ଏବେ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ବୁଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଖେଳନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଆଣିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖେଳନା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇଟା ପାନି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସୂତାଟା ଟାଣିଲେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ଟା, ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଖେଳନା ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ସବୁ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ। ସେ ଖେଳନା ଭିତରୁ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିକ ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ହେଉଛି ସ୍ପିନର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିନରଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏ ଖେଳନା ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋଭ ଆସେ, କାରଣ ଖେଳନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଠି ସିଂହନାଥ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଯାହାକି ରାମନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପାହାଡ଼ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ଥିଲା 110ଟି ସିଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। କିଛି ବାଟ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଙ୍କି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମହାନଦୀର ସେ ନଦୀ ମଝିରେ ସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠ ବାଙ୍କି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ବାଙ୍କିର ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ଆମକୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଏଟା ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି, ସବୁ କିଛି କାଠରେ ତିଆରି। ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଉପର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, କାରଣ ସବୁକିଛି କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମାନେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, ପୁଣି ସିଏ ବି ପୁଣି କାଠରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି ତ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଠରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁକିଛି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ।
आउ दर्शन सारी आमे बाहरलु घर को फेरिबार एबे टाइम हो गला घर को फेरिबार। तो ये भिडियोटी आपण शेष पर्यंत देखिले आपन केमिति लागला कमेंट जानबे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे। चलतु मुझे रोची पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे।